Hari Raya kepada masyarakat Indonesia dan kepada semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentu di sini saya ingin menegaskan kembali posisi ataupun sikap dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menolak dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Iran dengan melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Arab Saudi dan juga kepada negara-negara Teluk lainnya dan serta negara-negara Arab dan Islam di sana. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Iran ini terus berlanjut yang mengakibatkan yang disebut dengan mengakibatkan kondisi di kawasan itu dalam kondisi tidak stabil ataupun tidak stabil dan juga bertolak belakang ataupun melanggar secara nyata dan jelas terhadap undang-undang atau terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur masalah ini semuanya. كما نؤكد بأننا حذرنا مرارا من مخاطر استمرار السياسات التصعيدية سعيا من المملكة العربية السعودية لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر. Dan kami juga sekali lagi menegaskan penolakannya ataupun mengecam terhadap bahaya yang dilakukan ataupun bahaya yang diakibatkan oleh serangan ini terhadap stabilitas politik di kawasan, terutama ya tentu yang mengarah kepada Kerajaan Arab Saudi. وذلك انطلاقا من حرص المملكة وإدراكها على تغليب الحكمة عبر الحلول السلمية. Dan sikap ini tentu berdasarkan kepada sikap yang hikmah ataupun yang bijaksana yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk mengatasi seperti tindakan yang dilakukan oleh Iran ini. إلا أن إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة بها إقليميا ودوليا. Namun karena terus-menerusnya Iran melakukan tindakan ini mengakibatkan distrust atau mengurangi ataupun kurangnya kepercayaan terutama dari negara-negara di kawasan, dari Arab Saudi dan negara di kawasan dan juga dari negara-negara internasional secara umum. وشددنا في المملكة العربية السعودية على ضرورة وقف الفوري لتلك الهجمات الإيرانية. Dan kita menegaskan atau menekankan kembali dan untuk segera menyetop atau menghentikan perang tersebut dengan secara automatically dilakukan oleh Iran untuk tidak melakukan serangan lagi. ورفض المحاولات الإيرانية إلى التنصل من المسؤولية عن تلك الهجمات. Dan tentu kita juga menolak apa yang dilakukan oleh Iran tersebut terhadap apa yang dialami oleh negara-negara dimaksud. التي استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وحيوية. Di mana serangan ini juga menargetkan beberapa kepentingan ataupun beberapa target-target sipil dan target-target lainnya di negara Arab Saudi dan kawasan. تلك الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وحيوية وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة تمس المصالح الوطنية للدول العربية والإسلامية. Dan tindakan itu tentu tidak saja terhadap masyarakat sipil, tapi rumah-rumah penduduk dan juga pusat-pusat vital lainnya yang telah mengakibatkan banyak korban baik material ataupun non material di negara-negara yang mengalami itu, negara Islam, negara-negara Arab dan negara Islam di sana. لقد خططت إيران وبشكل مسبق لما نشهده اليوم من اعتداءات تقوض الوحدة الإسلامية. Dan apa yang dilakukan oleh Iran ini tentu telah mengakibatkan merentankan kondisi ataupun merentankan kesatuan daripada umat Islam yang saat ini dilakukan oleh Iran. وعلى إيران أن تراجع حساباتها الخاطئة. Tentu kita meminta Iran untuk kembali lagi mengkaji dirinya ataupun melakukan kajian kepada dirinya untuk tidak melakukan tindakan ini karena tindakan ini adalah merupakan tindakan yang sangat salah sekali.
لا سيما أن استمرارها في الاعتداءات على المملكة والدول الشقيقة والصديقة لن يحقق لها أي مكاسب. Dan sekali lagi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Iran ini terutama kepada kerajaan Arab Saudi dan juga negara di kawasan tidak akan menguntungkan apa-apa bagi Iran. بل ستفضي تلك الاعتداءات إلى نتائج عكسية على إيران تفاقم معاناتها وتكلفها ثمنا سياسيا عاليا وتزيد من عزلتها. Bahkan tindakan itu akan justru akan berbalik kepada Iran. Iran menjadi negara yang terisolir dan juga akan menambah list ataupun rentetan daripada ketegangan ataupun masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh Iran itu sendiri. ونحن في المملكة العربية السعودية نجدد الترحيب بالموقف الدولي المتضامن والغير مسبوق. Dan dalam kesempatan ini kami atau di Kerajaan Arab Saudi sangat menyambut baik sikap ataupun posisi yang disampaikan oleh komunitas internasional yang telah diberikan oleh komunitas internasional terhadap kasus ini. حيال الأوضاع الراهنة في المنطقة والذي تجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817. Sikap yang tentu disampaikan oleh komunitas internasional yang disetujui ataupun disetujui oleh sejumlah negara yaitu 136 negara anggota PBB melalui resolusi yang dikeluarkan oleh BKPB yaitu nomor 2817. هذا القرار الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي هجمات أو استفزازات للدول المجاورة. Sekali lagi bahwa resolusi ini meminta Iran untuk segera memutuskan ataupun menghentikan serangannya ataupun tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan eskalasi di kawasan. ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. Dan juga menghentikan upaya-upaya menghidupkan sayap-sayap Iran yang ada di kawasan secara umum. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية. Dan kerajaan Arab Saudi juga menegaskan pentingnya untuk menjaga lalu lintas perairan laut dan juga tempat-tempat berlalu lalangnya ataupun berlalu lintasnya kapal-kapal di kawasan tersebut. والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي. Dan juga kita menegaskan untuk kiranya politik ataupun kebijakan yang dilakukan Iran ini dapat menghindari segala tindakan-tindakan yang ada dilakukan atau yang ada di perairan tersebut. وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. Dan juga sikap yang telah menghentikan kegiatan yang ada di Teluk Hormuz. وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي. Dan tindakan itu telah menyebabkan terhadap keamanan di kawasan dan juga terhadap ekonomi dunia secara umum. مؤكدين إن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Dan tentu kita menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Iran ini akan berdampak terhadap stabilitas secara regional ataupun secara internasional. ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. Nah, oleh karena itu perlu adanya kebersamaan dari negara-negara di dunia ini dan komunitas internasional untuk menjamin keamanan laut tersebut dan juga keamanan berlalu lalangnya atau berlalu lintasnya kapal-kapal di teluk ataupun di laut tersebut. إن الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي المتعلقة بالأسمدة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. Dan tindakan yang dilakukan oleh Iran ini terutama terhadap keamanan energi dan juga keamanan yang berkaitan dengan energi tentunya akan berpengaruh terhadap keselamatan kawasan dan dunia secara umum. وبشكل خاص على اقتصادات الدول النامية الأكثر احتياجا. Terutama kepada negara-negara berkembang yang memang membutuhkan energi ataupun membutuhkan hal-hal yang memang untuk bisa menghidupkan kembali ekonominya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. والسؤال الثاني هناك إشكالية فيما يتعلق
مضيق هرمز ما هي الأثر المباشر للمملكة بسبب إغلاق أو تضييق هذا المضيق ومضيق هرمز؟ أولا الحرب هذه كانت بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، ودول المنطقة والمملكة العربية السعودية ليست لها علاقة بهذه الحرب. Pertama-tama bahwa perang ini adalah perang antara Israel dan Amerika dengan Iran, dan kerajaan Arab Saudi tentu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan perang ini. ونحن أكدنا على تغليب الحكمة كما أشرت، تغليب الحكمة والحلول الدبلوماسية. Dan kita sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kerajaan Arab Saudi posisinya selalu mengedepankan dialog dan juga mengedepankan sikap yang cukup bijak untuk menghadapi kasus seperti ini. إلا أن إيران للأسف لا تعترف بالدبلوماسية، واستهدفت اجتماع مهم جدا لمعالي وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية. اجتماع كان في الرياض الأسبوع الماضي، واستهدفت إيران مدينة الرياض خلال هذا الاجتماع. Namun demikian Iran terus tidak menghiraukan apa yang disampaikan Arab Saudi, bahkan Iran sendiri melakukan serangan, bahkan mengganggu pada saat dilakukannya pertemuan para menteri negara-negara Teluk dan negara Islam yang dilakukan pada minggu lalu di kota Riyadh, Arab Saudi. وهذه كانت رسالة واضحة بعدم اعترافها بالحلول الدبلوماسية. Dan ini menekankan atau membuktikan bahwa Iran tidak mengakui solusi diplomasi yang memang kita usung untuk penyelesaian kasus seperti ini. وبالنسبة للتأثير على تضييق هرمز باقتصاد المملكة. مضيق هرمز وممرات الطاقة وممرات التجارة الدولية طبعا تؤثر، استهداف هذه الممرات سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، والجميع يعلم ذلك. كما أن استهداف هذه الممرات سوف تؤثر على الجانب الأمني في المنطقة. Selat Hormuz adalah selat di mana tempat lalu lalangnya atau lalu lintasnya kapal-kapal internasional, dan sebagaimana kita ketahui adalah merupakan tempat lalu lintasnya kapal-kapal internasional, dan tindakan-tindakan apapun yang dilakukan di kawasan ini atau di selat ini tentu akan berdampak terhadap ekonomi internasional. ومما يؤكد خطورة الوضع قرار مجلس الأمن الذي أشرت إليه 2817، حيث أنه 136 دولة عضو في الأمم المتحدة طالبت بإيقاف الهجمات الإيرانية على دول الجوار وعدم ممارسة أي سياسات استفزازية حيالا. Dan mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan tindakan tersebut sangat berbahaya sekali. Sebagaimana kita ataupun saya sampaikan tadi atau disyaratkan tadi dari keputusan PBB dan juga 100 daripada 93 negara juga mengecam tindakan Iran untuk segera menghentikan serangannya, terutama kepada negara Arab Saudi dan juga negara Islam yang ada di kawasan tersebut. Terima kasih Pak. Untuk terkait penerbangan jemaah haji dalam waktu dekat, apakah Arab Saudi sendiri memiliki antisipasi untuk penerbangan jemaah haji Indonesia, mengingat jemaah haji Indonesia ini terbanyak setiap tahunnya? فيما يتعلق بموسم الحج، هل هناك خطوات تم اتخاذها من اجل تامين رحلات الحج، خاصه ان عدد كبير من اندونيسيا طبعا سيحجون هذا العام؟ أؤكد لكم أن المملكة العربية السعودية والحمد لله بخير وأمان، وبالنسبة لخطة الحج ماشية حسب المخطط لهم مسبقا. Dalam pertanyaan ini kami ingin menyampaikan bahwa kerajaan Arab Saudi alhamdulillah sampai saat ini memang negaranya aman berkaitan dengan peristiwa ataupun berkaitan dengan haji ini sejalan ataupun sesuai dengan planning yang telah digariskan oleh pemerintah kerajaan Saudi bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Pak, ini kan berkaitan dengan pertemuan para menteri luar negeri dari negara Teluk yang minggu lalu terjadi. Ini kan masih mendorong upaya negosiasi. Semisal dalam upaya negosiasi itu ataupun langkah damai yang diajukan oleh para negara Teluk ini tidak berhasil oleh Iran, ini ada langkah selanjutnya, nggak langkah konkret yang akan diambil oleh negara-negara Teluk. طبعا ايضا مرتبط بنتائج اجتماعات الوزراء الخليجيه، دول الخليج ودول الاسلاميه، يعني طبعا هناك جهود من اجل
من أجل تقديم المفاوضات عن طريق الدبلوماسية كأن هناك يعني الطريق مسدود مثلا هل هناك يعني خطوة أخرى من أجل تفعيل الدبلوماسية والحوار؟ أكيد أكيد لأنه هذا الضرر حيمس المجتمع الدولي بشكل كبير. المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي سوف يتأثر بشكل كبير بسبب الأوضاع، وأكيد إنه في تحركات، هذا بلا شك في تحركات دولية ومنظمات دولية ودول المنطقة، وأكيد في يعني هناك مساعي وجهود للحد من التصعيد والتوتر الحاصل في المنطقة. Tentu berkaitan dengan pertanyaan tadi, kerajaan Saudi yang terus mengupayakan upaya-upaya diplomasi, tidak terhenti pada pertemuan kemarin, namun secara konkretnya terus dilakukan upaya ini karena ini memang mengancam keamanan regional dan internasional, dan upaya-upaya lain terus saat ini terus berjalan sehingga Iran dapat menghentikan tindakannya tersebut. Tadi belum menjawab pertanyaan saya kedua, untuk minimnya akses jasa korupsi itu dampak di Saudi sendiri seperti apa? سؤال طبعا في سؤال موجه لمنطقة سعد سفير فيما يتعلق بتضييق مضيق هرمز، يعني هل هناك أثر مباشر للمملكة؟ ما هي يعني نوعية الآثار التي تواجه المملكة نتيجة إغلاق وتضييق النشاط الملاحة البحرية في المضيق؟ أصلا استهداف الممرات المائية في جميع أنحاء العالم تؤثر على جميع دول العالم بلا شك، على الاقتصاد الدولي، أمن الطاقة، أمن الغذاء، فالأثر حيكون بشكل دولي، وعشان كده هو مطلوب تحرك جماعي لحماية الممرات المائية في المنطقة بما فيها مضيق هرمز. Ya, tentu target-target yang dilakukan oleh Iran terhadap lalu lintas laut itu akan berdampak secara umum terhadap ekonomi internasional, itu tanpa kita sangka lagi. Namun demikian, oleh karenanya tadi saya sampaikan bahwa perlu adanya suatu gerakan bersama di antara negara-negara komunitas internasional, jadi di antara negara dunia dan juga komunitas internasional untuk segera menghentikan serangan tersebut karena memang sangat membahayakan kepada ekonomi global secara umum. شكرا جزيلا. terima kasih. من أجل تفعيل هذه دبلوماسية الحوار، هل يعني هذه مفاوضات أو دبلوماسية الحوار يتم بين المملكة وإيران، بين المملكة وأمريكا، أو ما هي الخطوات الملموسة من أجل تحقيق هذه الموضوع؟ الموضوع والحرب هذه اللي حاصلة في المنطقة زي ما وضحت انها تؤثر على الاقتصاد العالمي، تؤثر على عمل المنطقة معروف أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لجميع دول العالم، خصوصا فيما يتعلق بأمن الطاقة. كما تعلم يعني هناك يعني لو تابعتوا انتم الأخبار، أنا أشوف في التركيز هنا فقط على إنه الحرب فقط من إسرائيل على إيران، لكن للأسف الشديد الموضوع إسرائيل تستهدف إيران وإيران تستهدف دول المنطقة، بدليل إنه الهجمات التي تمت من إيران على إسرائيل 15% فقط من الهجمات، مقابل 85% من الصواريخ الباليستية والمسيرات استهدفت فيها دول المنطقة. Tentu dalam peperangan dimanapun akan berdampak terhadap ekonomi global secara umum, dan kita tahu bahwa tindakan yang dilakukan mengancam keamanan regional, juga keamanan global, keamanan di kawasan, terutama dari aspek ekonomi dan juga terhadap juga stabilitas. Dan kalau kita presentasikan bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ke Israel itu hanya 15%, sementara serangan Iran yang dilakukan terhadap negara-negara tetangganya di kawasan hampir melebihi daripada 85%. Dan saya sangat juga bukan mengkritik tapi mencatat bahwa kebanyakan atau informasi yang ada di sini fokusnya terhadap serangan Amerika ataupun serangan Israel kepada Iran, tapi tidak ada sangat sedikit sekali yang mengangkat isu ini, terutama serangan yang oleh Iran terhadap negara-negara teluk, terutama terhadap kerajaan Arab Saudi.
إيران تطالب بالتضامن الإسلامي وهي تعتدي على دول مجاورة ودول إسلامية خلال شهر رمضان المبارك. Bagaimana mungkin Iran yang beberapa waktu lalu dan sampai saat ini meminta solidaritas kepada negara-negara Muslim, tapi Iran sendiri melakukan serangan terhadap negara Muslim dan dilakukan pada bulan puasa, bulan suci, bulan penuh keberkahan. Bagaimana melakukan itu? تاريخ إيران والسياسات الإيرانية في المنطقة أكيد أنتم بحكم أنكم صحفيين على اطلاع فيها. دائما سياسات تدعو إلى الزعزعة والاستقرار والهيمنة، وليس سياسات تنطلق من مبادئ الأخوة الإسلامية وحسن الجوار. Dan mungkin teman-teman wartawan tahu bahwa kebijakan ataupun policy yang disampaikan Iran ini tujuannya tentu selalu tujuannya adalah destabilisasi, mengakibatkan tidak amannya kawasan, dan bahkan tujuannya adalah untuk hegemoni kawasan, bukan mengedepankan nilai-nilai solidaritas ataupun nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang memang semestinya dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara tetangganya. أنا أدعوكم إلى توضيح الصورة بشكل جلي إنه دول الجوار المجاورة لإيران، المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، بعض الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية استهدفت من إيران خلال شهر رمضان المبارك. Maka dalam kesempatan ini saya ingin juga menjelaskan bahwa negara-negara, terutama negara Arab Saudi dan juga negara Teluk lainnya, dan juga negara-negara Arab dan Islam yang merupakan tetangga daripada Iran, mereka mengalami tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Iran selama musim Ramadan kemarin. بث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي بدون استثناء. Sekali lagi, destabilisasi ataupun tindakan-tindakan yang menjurus ataupun mengarah kepada tidak amannya kawasan itu akan mengakibatkan ekonomi terancam dan juga regional juga terancam, baik dari sisi stabilisasi ataupun juga sisi ekonomi. وأنا مستعد لتوضيحات إذا كانت في بعض الأمور أشك أن بعض الأمور غير واضحة. Apakah jelas dari penjawaban beliau tadi? Kalau tidak jelas kita ulang-ulang juga nggak apa-apa. Ini berkaitan juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mulia ini, apakah nantinya jika memang tidak berhasil dalam upaya, apakah membuka peluang untuk mengkonsider ataupun memikirkan untuk bergabung dengan Israel dan juga Amerika? طبعا في حالة إن مثلا هناك محاولة دبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود، هل هناك نية أو خطة من دول المنطقة تنضم إلى مثلا إلى حليف أمريكي مثلا أو فما شابه ذلك؟ نحن أعلناها بوضوح في المملكة العربية السعودية إن المملكة العربية السعودية سوف لن تتوانى في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها ومواطنيها وجميع المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بالوسائل الدبلوماسية وغير الدبلوماسية أيضا. Tentu kerajaan Arab Saudi tidak akan ragu-ragu terus mengedepankan ataupun untuk mempertahankan posisinya, teritorialnya, negaranya, dan juga orang-orang ataupun warga negaranya serta negara-negara atau orang-orang yang tinggal di kerajaan Arab Saudi. Dan seandainya ada tindakan-tindakan yang mengakibatkan atau mengancam kerajaan Saudi, sekali lagi Arab Saudi tidak akan tinggal diam. Saya kira jawabannya ada yang يؤكد أن هناك انضمام أم لا. هذه القرارات تتخذها القيادة في المملكة العربية السعودية. Berkaitan dengan pertanyaan tadi itu tentu akan diambil ataupun akan dibahas khusus oleh para pemimpin di kerajaan Arab Saudi. وفي الوقت المناسب. Dan dalam momen yang tepat untuk dibahasnya. لكن غير المقبول إنه هنا الإعلام يتم التركيز فيه فقط على الاستهدافات الإسرائيلية على إيران ولا يتم تغطية الاعتداءات الإيرانية على جيرانها وعلى دول إسلامية وعلى بلاد الحرمين الشريفين ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الإسلامية. Dan yang disayangkan lagi bahwa teman-teman dari media ini fokus hanya mengcover serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika kepada Iran, namun sangat disayangkan tidak ada
perhatian khusus terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran kepada negara-negara tetangganya, negara-negara Islam, negara-negara Arab di kawasan, terutama Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk lainnya. تم الاعتداء على منشآت مدنية، على منشآت نفطية، على مجمعات سكنية، ولا للأسف الشديد ما شفت التغطية المناسبة لها، خصوصا زي ما وضحت خلال الشهر الكريم شهر الصيام والعبادة والسكينة والطمأنينة. Dan tindakan yang dilakukan Iran ini kan menargetkan tempat depo minyak atau BBM dan juga tempat-tempat tinggalnya daripada masyarakat sipil biasa dan juga tempat-tempat vital lainnya. Namun sekali lagi fokus daripada media disayangkan hanya fokus kepada serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Iran tanpa mengangkat lebih luas dan lebih besar terhadap tindakan Iran kepada negara-negaranya di kawasan atau tetangga-tetangganya di kawasan. Syukran. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Clear?